اینا برادرها بکای شرف ای شهر ایرکوتسک آوردیم و خاک سپردیم با یاری بلاگر کستالون خیر مهاجر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به کل مردم مسلمان. برادرای عزیز، از همتون خواهش میکنم که در حق همه برادری که از دنیا گذشت مثل نوارش یک قصیده در آخر همش میمونم، در حق برادر دعا کنیم که خداوند سوال جوابش آسان میگردونه و خداوند خانه آخرتش بهشت جاویدان نصیب میگردونه. در ماه مبارک، این ماه روز بگیم در ماه مبارک، در روزی بهترین که از دنیا گذشته بود، خداوند آخرتش آسان میگرداند. چی گفتنی آن هستم برادر عزیز؟ هزار رحمتی کلام برای هر یک لایکی موندین، هزار رحمتی کلام برای هر یک پدلیت کردین، هزار رحمت برای یک روبل خیر کردین. با میگم به نهایت میندارم از هر یکتان برادر عزیز. این نواری که در تلگرام مدارایی کردگی بودن برادر عزیز، اینا 250,227 روبل 35 کپیک برادر در کرده خواهریم همین مورد مایی دور جمع شد. برادر عزیز یک سخن گفت اول میخوام بگم. Assalamu alaikum, брат, Касталон, Узбекистан, брат, тебя очень спасибо, огромное спасибо, дай Аллах тебе здоровья, que моя земля, que ты поддерживает, очень спасибо тебе, que на ваш канал ты это видео выкладывает, это деньги, на твоя канал, на моя канал собрали, очень спасибо тебе, дай Аллах тебе здоровья еще раз. برادرای عزیز، این ویدیو در کانال ما هم بود، در کانال کستالون ازبکستان هم بود. هزار رحمت برای دستگیریاتون، برای هر یک سخنایی که خوب نوشتین. به نهایت میندارم برادرای عزیز، به نهایت میندارم. خداوند همه تا نگهبان باشه، خداوند هر یک خیری کرده، خداوند اجرش در روز قیامت بگردونه در نصیبتون. هر یک خیری کنه خداوند در خیر شما، در ایوازی خیرتون خداوند خانه خدا نصیبتون بگردونه. و چی گفتنی اون هستم برادرای عزیز، دیدین که خیر مهاجر چقدر ویدیوها کردن، چقدر تهمت ها کردن، اما خیر مهاجر شکسته باشه اما ولی نریختگی یگام جدا. الحمدلله کارای خیر ما رفته است. با خاطری که جلبت کانال ما را زده بودن، انشالله بعد ماه شیف رمضان کی جلبت زدگی های همه ای روی او میبروره، همش ما اکران میبروریم، همه ای را انشالله که میبینین که کی حقه کی ناحقه. پس در ماه شریف رمضان نمیخوام یگون کس ویدیو کنم، یگون گپی سختش بگم، اما انشالله در ماه شریف رمضان و سر بلند زیانه خداوند عمر نصیب مکرده باشه. بعد ماه شریف رمضان یک تنوار میبروه که برای کار خیر مهاجر از کار خیر دور کردن کیها بودن، کدام اسلوبیا بود، چیا بود، هر یک این میبرویه، هر یک این انشاءالله میبرویه. بعدا یک برادر عزیز با میگم چقدر میتونین همون لایک بمون برادر پدلیتش که به خاطر که برادرها ببینن که برادر مقصد خیر خواهی که بیدن با دلشون پر شه، که برادر مقصد برای خیرشونه دلشون پر شه و که برادر خودشونه با مقصد مردش در غریبی نمونده و وطن روی کردن. با همون خاطر برادر عزیز چقدر میتونیم لایک ما پدلیتش که برادر جان به حد خوب میشه و الله مهربان برکت در کسب کارتون نصیب گردونه. یک چیز دیگر هم میگم برادر عزیز، خیر مهاجر با میگم شکسته باشم نریخته 12 روز دیگه همون جلبتا و دلید میشه انشاءالله خدا خواهد. 12 روز بعد جلبتا پنجمی انا چینم داره بگیم همین ماهی می اومده جلبتا و دلید میشه و انشاءالله خیر مهاجر دوباره وستراملینی میشه با همون پرسمات رو با همون کارهای خیر انشاءالله خدا خواهد. انا بعد برادر عزیز یک سه سخن میگم در همینجا میرم. این مینوی سخن و با تا ایدیبه که با تاج مسلم هر دی شما نواری که در کانال انا نوی گیمسی برامد ایدیبه مقصد انا گب دا تای دیدستی که اکد یک ساعت قدید نیم ساعت یک ساعت قدی که گب میزنه نوی گیمسی گب میزنه، اما کنش اسم میکشه اچود نمیتیه. چی با اچود نمیتیه؟ برای چی اچود نمیتیه؟ این خیلی لنگی مو مردک شینه این خیلی براین اچود یا خیلی لنه اکرام براین بمونین. 10 زبوری که اخیران تاج مسلم کدگی در یگانش اچود نیست. بهانه فوند نکل، فوند رفته ویدیو کدگی نیست، فوند رفته در یوتیوب رو ویدیو کدگی پارتگی نیست. تو برو ویدیو کردگی
ти хеле ки мегӯй ки фалон блогер та отчет бите фалон чи ба отчета худат наметӣ бори фонд мекунӣ фонд баҳонатон намегзара ҳаромхӯрия карден ана имрӯз бинед отчет ча бите идибек ту да вақт то моҳи шарифи рамазон бучина то ида ту да вақт бо мегӯ ман ба ӯ хотири видео мекунам накарда моҳи шарифи рамазон буд агар ту хита бидонӣ ки ҳаққи анами 10-15 зиборе ки таҷмуслим кардагиай мебурой ай таҷмуслим отчет мегирӣ агар ту ба номус мегӯй ку ҳаққа ва ҳақдор мегӯй мебурой ай таҷмуслим ҳар як анамира сумо куҷо рафтаген чико кардагиан мебурой гап мезанӣ набошад знати беномус ҳаромхӯр тӣ ки қади таҷмуслим якҷояш дай зибору сум хӯрдестен ҳар дад ҳаромхӯре нагане ина бо мегӯ ман таҳмату накардастам мебурой 10-15 зибори кардагиан отчет метӣ дар халқ чи ба ягон чи отчет наметӣ барои чӣ чи хел давҷа ку ҳар як кас эмонаш барои чи шумо ҳаромхӯр меганакане ҳаромхӯр шумоин эмонои шумо ҳам ҳаромхӯре ки ягане ки шумо отчет наметиҳед мо алҳамдулилла то имрӯз чӣ зиборе кардагим ҳар яки отчет додагим ҳар яки картои ниёзмандо буд ти якташ бибро ман картаи хима мондагим ин ами номри агар касе бирад номри ҷаҳонгир қадакар як зибора бибро то бибин баъд чӣ картаи то ирӯз мондагим ай ниёзмандо ҳар як чи отчет қади биромадагия дар рӯи экран ҳар дада то ида вақт мебурой отчет метӣ ё худат мебурой таҷмуслим отчет метӣ идибек туда ӯ ам отчет дама отчет не ту мебурой ҳар як номр рӯи экран чи хеле менависа ку картори сбербанка нишон наметия просто рӯи экран мебурай менависа не анам хеле сбербанка мебурай нишон метия дар халқ набошад значит ҳар дад як гапен ба мақсади шумо чие ки мардуме ки блогери кори хайр мекунанд ай раҳ дур кунена кори хайра бизнес кунен чи хеле ки баъд баҳонаи фалон офис бира фалон ягон кас ягон ҷо ҳақ надора бирава ҳақ шумо дорем ки отчет бояд шумо видеоро кардед отчетам бояд шумо бидед ба ҳам худи ҳаромхӯрия хитон аввал бас кунед дар моҳи муборак ҳаромхӯриёе ки шумо кардастен ягон блогер накардастед именно таҷмуслим ҳаромхӯрия ту сар кардастӣ ягон чида отчет нест хоҳе ки ҳаромхӯрат наган аввал бибуро ту отчет бите 10-15 эй мардуми муҳоҷир эй мардум камтар ақлтона кор фармонед бидроен канала шида 10-15 зибори охир кардагия як картаи хичона мондагия ягон картаи ниёзманд нест ҳамаи ӯ одамон ниёзманда чи ба картаи ниёзмандора намемонед картаи фондеги тошто фондам боша ниёзманд карта чи ба намемонед хитон чи ба картаи фондегин ниёзманда картаи хича бимонед барое ки аҷа лой мерасатон баъд як чи дигаи дибек туда якум услови туда ки отчет ай таҷмуслим мегирӣ якум услови туда дуюм ту алҳамдулилла субҳаналло мегӯй ман хайро мекунам паси экран барои чи имрӯз рӯи экран биромадӣ ниёзманд дар куре туда таҷмуслим бигӯ миллион ниёзманд нависдагиаша ҳамаи онам 10 ниёзманд гуфти 10 ниёзманд медата мебурдӣ хайреш мекардӣ и дуруғот намегзара ман гуфтам вақти ту кори зубор меояд ту кори зубор домадисти оста ба ҳар раҳ дуруmaисти неки хеле намегзара ту мебурой ай таҷмуслим то ида отчет мегирӣ отчет намегирӣ хай худат медони ки чи видеоро мебурорум чи хел мегӯй ку якта ҳар якташ мебуроя и канали мала жалват заден и канали мала любой кор карден наметонед шумо 12 рӯзи дига мо дар ҷалота удалид меша иншоалло баъди 12 рӯз ба ҳақ ба ҳақдор мерасонам сабр кунед фақат бародаре ки ҳар як бародаре ки лайк монден ҳар як бародаре ки сухани хуб нависен бениҳоят миннатдорам барои суханатон барои дастгириётон барои лайкотон бародари азиз бениҳоят миннатдорам 150 000 ҷамъ шид 1000 раҳмати калом бародаро бо мегум то ки бародаре ки дар бегем иркус аз дунё гузашта буд бениҳоят бародари хайр карда аллоҳ баракату насиб гардон дар зиндагитон аз ҳаматон хоҳиш бародар дар ҳаққи бародар дуо кунед аз мо дар ин моҳи муборак дуо кардан иншоалло дар ин моҳи муборак дуои моро худованд қабул мегардонад боқӣ сарбаланду хонобод бошед худованд ёр мададгортон видеоҳои бародар дар Хокс Project тамошо кунед ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ина бародаро акаи шарофа ай шаҳри иркутск овардем ба хок спурдем бо ёрии блогер Касталон хайри муҳоҷир ба шумо миннатдории худро мерасонам ба паноҳи Аллоҳ бошед.